ये जो मेरा इश्क है तुमसे ओ दिलबरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की एपिसोड लेकर आए हैं और ये ड्रामा बहुत ही सुपर हिट है, बहुत अच्छा ड्रामा है और काफ़ी अरसे के बाद इस किस्म का ड्रामा देखने को मिला है। आप लोग जब ये ड्रामा देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और इसकी कास्ट भी बहुत अच्छी है। तो इस ड्रामे में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसकी स्टोरी कास्ट बहुत ज़बरदस्त, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और प्लीज़ इस ड्रामे को पूरा वॉच कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। ये नया ड्रामा आज मैं फर्स्ट एपिसोड और सेकंड इसको कवर करूँगी और इसके सारे रिव्यू करेंगे। इंशाल्लाह आपको पूरी स्टोरी की समझ आएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। स्टोरी के अंदर बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत अमीर शख्स होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है और बचपन में पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत दुखी होता है और फिर नशे की हालत में रहता है हर वक्त। और वो ज़रूर एक दफ़ा या दो दफ़ा दिन में पीता है, उसको पीने की आदत होती है, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से पीता है। लेकिन अंदर से बलाल बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसके पास बेशुमार दौलत होती है, नौकर चाकर और गाड़ियाँ, और उसका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हायर किए हुए होते हैं जो हर वक्त। उनमें से मिर्ज़ा साहब जो सदफ़ के वालिद साहब होते हैं वो उसके ख़ास मुलाज़म होते हैं जो उनका बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी हर ऊंच नीच को देखते हैं। वो उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करता है। बाकी जो मिर्ज़ा साहब की बेटी होती है सदफ़, उसके साथ जो लड़का अमार पढ़ता है और उसकी एक दोस्त दानिया होती है, वो तीनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन अब यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो चुके होते हैं। इन्होंने होटल मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की होती है। तो सदफ़ जो होती है उसके साथ जो अमार लड़का पढ़ता है वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है और वो हर वक्त यही उसको फ़ोन पे मैसेज करता रहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अगर तुमने भी इकरार ना किया तो मैं जहर पी कर मर जाऊँगा। मोहब्बत करता हूँ और सदफ़ बहुत ज़्यादा डरती है और वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती और उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कह रहे हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत पे नहीं मानती और तुम ये ऐसा कहते हो कि मैं जहर पी के मार जाऊँगा, तो मार जाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? वो कहती है तुमसे नहीं करती, किसी और से, हो सकता है मैं किसी और से कर लूँ। लेकिन अमार इस बात को नहीं मानता और दानिया जो उसके साथ पढ़ती है वो अमार की काफ़ी हेल्प भी करती है और उसको पैसे देती है और उसकी पढ़ाई में उसकी मदद भी करती रहती है। और अंदर ही अंदर वो भी उसकी दोस्त होती है, लेकिन वो चाहती है कि अमार उससे शादी कर ले। और फिर जब दानिया को अमार ये बता देता है कि वह सदफ़ की मोहब्बत में गिरफ़्तार है, तो फिर दानिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सदफ़ से पूछती है, फिर कभी अमार से पूछती है उसने तुमसे क्या कहा और तुमसे क्या कहा, इजहार कर दिया। तो फिर अमार भी उसको पूरी बात बता देता है कि अमार को नहीं पता होता दानिया चाहती है कि वो उससे शादी करे या उससे मोहब्बत ही करती है या इस वजह से उसकी मदद करती थी। तो फिर वो ये सारी बातें जानने के लिए वो आखिरकार सदफ़ के घर भी पहुंच जाती है कि सदफ़ तुमसे अमार ने क्या बात की। फिर सदफ़ उसको बता देती है कि मैंने सब ये बात की, उसने मुझे कहा कि मैं जहर पी कर मार जाऊँगा या फिर ये मुझसे इकरार करो, लेकिन मैं इकरार बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती और मैंने अम्मी को भी सारी बात बता दी है, सदफ़ की माँ को भी सारी बात पता होती है। और फिर सदफ़ परेशान होकर अपनी अम्मी से कहती है अम्मी अगर उसने ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा? तो वो मुझे ऐसे कह रहा है। तो उसकी अम्मी कहती है ऐसे ही कहते हैं लड़के, अगर 1000 लड़के तुम्हें आकर ये बातें कहेंगे तो तुम सबको हाँ कर दोगी, ये तो ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठ बोलते हैं। तुम अभी फ़ोन उठाओ और मेरे सामने उसको कहोगे, वह पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे दिल में कोई उसके लिए बात तो नहीं है, तुम मोहब्बत तो नहीं करती पहले? तो फिर सदफ़ कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे कोई मोहब्बत नहीं करती। फिर वो अपनी अम्मी के सामने फ़ोन उठाती है और अमार को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कैसे हो, तुम अभी तक मरे नहीं। तो अमार कहता क्यों, तुम मुझे मारना चाहती हो? और कहती है हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही कह रहे थे कि तुमने कहा था ना मैं अगर तुमसे इकरार नहीं करूँगी तो मैं जहर खा लूँगा, फिर तुमने खाया क्यों नहीं? अमार कहता है अच्छा तुम ऐसा चाहती हो, बिल्कुल। तो फिर सदफ़ कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ मैं तुमसे, बिल्कुल मैं ये कहने वाली थी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। उधर बिलाल अब्दुल्ला भी
صدف کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے. اس نے کہیں صدف کو دیکھا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے مرزا صاحب کی بیٹی ہے. جب وہ عمار اس کے آفس میں انٹرویو دینے جاتا ہے تو وہ بھی بتاتا ہے کہ تم میرے ساتھ صدف مرزا صاحب کی بیٹی بھی پڑھتی ہے, ہوٹل مینجمنٹ میں اس نے ڈگری لی ہے. پھر بلال عبداللہ کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن وہ نشے کی حالت میں ہی ہوتا ہے. جب آفس سے واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تو مرزا صاحب سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے بھی کی, آپ نے کبھی بتایا نہیں. لیکن مرزا صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر آپ جب پی رہے ہوتے ہیں تو میری بیٹی کو ڈسکس نہ کیا کریں, مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن بلال عبداللہ یہ بات سمجھ جاتا ہے. اسی وقت مرزا سے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں, میں آئندہ سے کبھی بھی آپ کی بیٹی کا نام نہیں لوں گا, سوری. تو پھر وہ بہت پریشان ہوتا ہے گھر آ کر, کیونکہ مرزا صاحب کی وہ بہت زیادہ عزت کرتا ہے. اور وہ عمر میں ان سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور کافی ادھیڑ ہوتے ہیں, اور وہ ویسے بھی ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے, بلکہ اپنے باپ کی طرح ہی سمجھتا ہے. تو اپنے نوکروں سے کہتا ہے مرزا صاحب کو گاڑی میں بٹھا دو یہ تاکہ اپنے گھر چلے جائیں. اور پھر آج مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے رکنے کے لیے کہا تھا, لیکن بلال عبداللہ کہتے ہیں نہیں, آج مجھے نیند نہیں آ رہی, جب نیند آنی تھی تب کہا تھا, تو آپ چلے جائیں پلیز. تو پھر بلال عبداللہ اس بات کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے اور صدف کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے. جس لڑکی کی رات کو اپنے پاس بلاتا تھا اس کو بھی کہتا ہے کہ میں نے آج مرزا صاحب سے یہ بات کی, انہوں نے مجھے ایسے جواب دیا, جب میں پیتا ہوں تمہارے سامنے تمہیں کیوں نہیں برا لگتا. ان کو بہت برا لگا. وہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری دوست ہوں اور تم پیتے ہو میرے سامنے تو مجھے کبھی بھی برا نہیں لگتا. تو پھر وہ کہتا ہے حیرت کی بات ہے, تمہیں کیوں نہیں برا لگتا. تو بلال کہتا ہے کہ پھر وہ میری دوست ہے یا تم میری دوست, اس طرح کے کویسچن کرنے لگ جاتا ہے اس کے سامنے. دانیہ بھی عمار کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے اور وہ کنفرم کرنا چاہتی ہے. کبھی وہ صدف کو فون کرتی ہے اور کبھی عمار سے کنفرم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے تم سے کیا کہا, اس نے تم سے کیا کہا فون پہ. پھر عمار تو اس کو ویسے بھی اپنی دوست سمجھ کر ساری بات شیئر کرتا رہتا ہے, اور کبھی اس کو غصہ آ جاتا ہے اور کبھی وہ سن لیتی ہے. اور پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے کیوں ساری باتیں بتاتے ہو, اسی کو بتاؤ جس سے محبت کرتے ہو. تو عمار لیکن اس کی باتیں اتنی دل میں نہیں لیتا اور وہ دانیہ سے ہر بات شیئر کرتا رہتا ہے. تو دانیہ اپنے سارے دوستوں کو بتاتی ہے کہ مجھے کیا پتا تھا اس نے اس سے ایسے محبت کا اظہار کر دینا. اس کے دوست کہتے ہیں تو کیا ہوا, کر ہی لیتے ہیں. تو اگر تم اس کی مدد اس لیے کرتی تھی کہ تم اس سے محبت تم بتا دیتی نا عمار کو. تو دانیہ کہتی میں کیوں بتا دیتی, میں تو صرف اس لیے سوچ رہی تھی کہ چلو میں اس کی مدد کرتی ہوں, اور پھر میں نے شادی تو کسی سے کرنی ہے, میں اسی سے کر لوں گی. لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ صدف کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اور اس قدر ہو جائے گا, یہ تو پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ دانیہ بھی بہت شدت سے اس سے محبت کرتی ہے. دانیہ عمار سے پوچھتی ہے کہ تمہاری صدف سے کیا بات ہوئی, اور پھر صدف سے بھی پوچھتی ہے کہ تمہاری اس سے کیا بات ہوئی, کیونکہ دانیہ ہر وقت فکر میں لگی رہتی ہے کہ کبھی صدف عمار سے اقرار نہ کر لے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے, کیونکہ دانیہ خود عمار سے شدت سے محبت کرتی ہے اور وہ اس کو بتاتی نہیں ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور دانیہ پھر کبھی صدف کو کہتی ہے کہ اگر تم سے وہ بات کرے گا تو تم انکار کر دینا. صدف تو پہلے ہی انکار کر چکی ہوتی ہے کہ میں عمار سے شادی نہیں, لیکن عمار اس کو مختلف قسم کی دھمکیاں لگاتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں گا, اور اگر تم نے اقرار نہ کیا یا تمہارے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاؤں گا. تو پھر وہ ساری بات اس کو بتاتی ہے کہ وہ کہتی ہے تم نے کوئی اقرار تو نہیں کیا, لیکن صدف کہتی نہیں میں نے کوئی نہیں کیا, اور امی کو بھی ساری بات کا پتہ ہے. اس کی امی کہتی ہے ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا آئے میرے گھر کے سامنے, پھر میں اس کو خود بات کروں گی, اس کو بتا دوں گی کہ تم ایسا نہیں کر سکتے اور میری بیٹی کو زبردستی محبت کا اقرار نہیں کروا سکتے. تو صدف ڈرتی ہے, اپنی امی سے کہتی ہے کہ امی وہ مجھے فون میں کبھی کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر کے سامنے آ جاؤں گا, میں زہر کھا کر مر جاؤں گا. تو اس کی امی کہتی ہیں سارے لڑکے ایسے ہی کرتے ہیں, تم نے ڈرنا نہیں, اگر تم اپنے دل کی بات بتاؤ تم تو اس سے کہیں محبت نہیں کرتی. صدف کہتی ہے ہرگز نہیں, میں اس سے محبت نہیں کرتی, مجھے میری کوئی ایسی فیلنگز نہیں ہے. تو اس کی امی کہتی ہے ٹھیک ہے پھر بس صاف انکار کر دینا, جو کرنا ہوگا ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. لیکن صدف نرم دل کی ہوتی ہے اور وہ اندر سے ڈرتی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس سے کوئی نقصان اٹھانا پڑے. تو دانیہ کو بھی بہت زیادہ ٹینشن لگی ہوتی ہے. دانیہ بھی عمار کو بار بار پوچھتی رہتی ہیں, اور پھر اس کو انٹرویو کا پوچھتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ عمار صدف سے محبت کرے گا. میں تو اس کو ہم ہمیشہ لفٹ بھی دیتی تھی اور پیسے بھی دیتی تھی, اس کی مدد بھی کرتی تھی. تو اس کے دوست سارے مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, کیا تم اس لیے اس کی مدد کرتی تھی کہ تم اس کو مجھ سے محبت کرتی ہو. تو دانیہ نے کہا نہیں میں محبت نہیں کرتی, میں نے تو یہ سوچا تھا میں نے کسی سے بھی شادی کرنی ہے تو میں اس عمار سے ہی کر لوں گی. تو پھر ان کے کہتے ہیں کہ وہ ہو جانے دو, اور لڑکے کم ہیں, تم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہو, کوئی بات نہیں اگر وہ صدف سے کرتا ہے تو کرنے دو. لیکن دانیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو ڈانٹ دیتی ہے.
बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है जब अमार से उसको पता चलता है कि वो इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसने भी मैनेजमेंट में ही डिग्री हासिल की है। फिर वो बिलाल अब्दुल्ला अपने साथ मिर्ज़ा साहब से गाड़ी में पूछता है और शराब भी पी रहा होता है कि सर आपने कभी बताया नहीं कि आपकी बेटी ने मैनेजमेंट होटल में डिग्री हासिल की है। तो फिर मिर्ज़ा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है सर प्लीज़ आप जब पीते हैं तो मेरी बेटी को डिस्कस मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर फ़ौरन बिलाल अब्दुल्ला सॉरी भी कर लेता है और एहसास भी हो जाता है कि मैंने गलत किया, मुझे उनको नाम नहीं लेना चाहिए था। तो मिर्ज़ा साहब को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो मिर्ज़ा साहब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो चाहता है कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो। और मिर्ज़ा साहब भी बिलाल अब्दुल्ला की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बच्चों की तरह समझते हैं क्योंकि वो छोटा सा था जब से वो उनकी कंपनी में काम कर रहा है। तो अब वो इतना बड़ा हो गया क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला पेरेंट्स से जुदा हो चुका होता है और उसको छोटी सी ज़िंदगी में बहुत काम मिले होते हैं जिसकी वजह से भी साथ में लात में लग जाता है, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छा होता है और एक अमीर शख्स होता है। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला जब अपने मिर्ज़ा साहब से उनकी बेटी के बारे में पूछता है और उसको बहुत अफसोस होता है कि मिर्ज़ा साहब ने इसको इनकार कर दिया। अब आने वाली एक साल में देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला मिर्ज़ा साहब की इसी बात को बार बार सोचता रहता है और फिर टेंशन लेता है कि मिर्ज़ा साहब ने मुझे ये क्यों कह दिया। और अमार बिल्कुल जो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने आ जाऊंगा और जहर खाकर मर जाऊंगा, वो फिर सदफ के घर के सामने आ जाता है। और सदफ जब ऊपर से छत से देखती है तो वाकई अमार उसके घर के सामने आकर खड़ा होता है। फिर वो अपनी अम्मी को बताती है और जहर लेकर वो खड़ा होता है तो उसके ऊपर से पानी डाल देती है। जब उसकी अम्मी ये देखती है सारी सूरत हाल तो वो अमार को अपने कमरे घर में ले आती है और उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। और वो कहता है ये देखे मैं जहर साथ लेकर आया हूँ, अगर आपकी बेटी ने इकरार ना किया तो मैं ये खाकर मर जाऊँगा। उसकी माँ कहती तुम पागल हो गए हो। उधर बिलाल अब्दुल्ला जब उसको पता चलता है कि मिर्ज़ा साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उनकी बेटी का नाम भी शराब की हालत में लूँ, तो फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ की मोहब्बत में अपनी शराब भी छोड़ देगा क्योंकि वो हर वक्त उसके ख्यालों में रहता है और वो चाहता है कि सदफ को किसी तरीके से हासिल कर ले और मिर्ज़ा साहब से बात करे। आप इसकी आने वाली एक साथ में देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला अब मिर्ज़ा साहब की बेटी से ही शादी करेगा और वो उस वक्त देखता रहता है और अमार से सदफ इकरार नहीं करेगी। और तानिया भी यही चाहती है कि बिल्कुल सदफ अमार से शादी का इकरार ना करे क्योंकि तानिया खुद उससे शादी करना चाहती है और अमार शिद्दत से सदफ की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। अब देखते हैं बिलाल अब्दुल्ला या अमार कौन सा इसमें मोहब्बत में कामयाब होता है और सदफ किसके पास जाती है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला तो बहुत अमीर और एक अच्छा इंसान और खूबसूरत लड़का होता है और मिर्ज़ा साहब उसका बाप उसकी कंपनी में काम भी करता है। तो अब ये बात देखेंगे अमार उसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है और इसकी सिलेक्शन हो जाती है, वो भी वहीं पे काम करेगा। तो अब अगली किस्त में आपको सारी सूरत हाल का वाज़ह हो जाएगी, इसकी ज़्यादा लंबी अकसात भी नहीं चलेंगी और सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। और ये तमाम स्टार जो कास्ट है बहुत सुपर हिट है। आप प्लीज़ इसको पूरा वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।